lobster besar teman-teman, kita bersihkan. Wow, nampaknya ini besar kali lobsternya teman-teman. Widin. Kalau ada teman-teman di sini, bisa sama-sama kita bersihkan teman-teman. Wow, mantap lobster teman-teman. Wow, kita bersihkan. Wow, mantap. Wow, ada chip teman-teman. Ini kakak mau cari mainan teman-teman. Wow, ya ada wadah. Wow, mainan apa ini? Ada penampakan mainan teman-teman. Wow, excavator teman-teman, mantap. Wow, widin. Banyak banget mainannya teman-teman. Apa ini? Motoran teman-teman. Wow, truk monster teman-teman. Mantap, kita ambil semua teman-teman. Wow, jeep. Mantap. Wow, ada lobster teman-teman. Mantap nih. Wow, ada lagi teman-teman. Mantap nih. Wow, excavator. Mantap. Wow, truk molen. Truk pasir. Wow, ada lagi nih teman-teman. Wow, truk tangki teman-teman. Ayo kita bersihkan. Ini sudah habis teman-teman. Kita bersihkan teman-teman. Kita cari air dulu teman-teman. Mantap jiwa. Kita cari air. Wow, ini ada air bersih teman-teman. Mantap nih, ada air bersih. Kita bersihkan teman-teman. Kita bersihkan. Wow, kita bersihkan teman-teman. Wow, teman-teman, kalau ada teman-teman di sini, bisa bantu kita bersihkan teman-teman. Wow, mantap. Excavator teman, mantap jiwa. Wow, ada lagi teman-teman. Mantap. Bersihkan teman-teman. Wow, truk tangki oil teman-teman. Mantap. Kita ambil lagi teman-teman. Lumpur semua nih. Mantap. Wow, truk molen. Kita pasang molennya dulu teman-teman. Mantap jiwa teman-teman. Wow, mantap jiwa. Ada lagi teman-teman. Kita bersihkan. Wow, kita bersihkan sebersih-bersihnya. Widin.
pasir teman-teman. Wow, mantap nih. Bisa bongkar pasang. Mantap jiwa. Oke. Wow, lobster besar teman-teman. Kita bersihkan. Wow, nampaknya ini besar kali lobsternya teman-teman. Widing. Kalau ada teman-teman di sini, bisa sama-sama kita bersihkan teman-teman. Wow, mantap lobster teman-teman. Wow, kita bersihkan. Wow, mantap. Wow, wajib teman-teman, kita bersihkan. Wow, jeep polisi teman-teman, mantul. Wow, mantap jiwa, bisa patroli teman-teman, mantap. Wow, ada lagi truk monster teman-teman, kita bersihkan sebersih-bersihnya, kita sikat teman-teman. Halo teman-teman, kita sikat bannya teman-teman. Oh, lepas teman-teman. Wow, truk monster teman-teman, mantap juga. Bersihkan. Wow, mantap. Wow, Excavator teman-teman, kita bersihkan. Wow, mantap jiwa nih teman-teman. Excavator. Wow, mantap jiwa. Oh, ada lagi teman-teman. Motor Rusia teman-teman. Wow, motor Rossi, mantap jiwa, kita bersihkan teman-teman. Bersihkan, kita hitung teman-teman. Oke, kita hitung dulu. Oke, 1, 2, 3, 4, wow, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, jatuh. Oh,
Mantap jiwa teman-teman. 10. Sampai di sini dulu teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe.